पश्चिम बंगाल आसनसोल दक्षिण विधानसभा की भाजपा विधायिका ने आसनसोल के विभिन्न बालू घाटों पर हो रही अवैध बालू तस्करी के खिलाफ एक बड़ा मोर्चा खोल दिया है। विधायिका अग्निमित्रा पॉल ने केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी को एक पत्र लिखा है, जिस पत्र में उन्होंने पप्पू, विवेक, झंटू और अविनाश का नाम लिया है। उन्होंने अपने आरोपों में यह कहा है कि यह लोग अपने कुछ साथियों के साथ आसनसोल के विभिन्न बालू घाटों से अवैध रूप से बालू तस्करी का कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा विधायिका ने अपनी शिकायत में बालू माफियों के साथ साथ आसनसोल नगर निगम के वार्ड संख्या 87 के तृणमूल पार्षद तरुण चक्रवर्ती का भी नाम लिया है। उन्होंने यह कहा है कि तरुण चक्रवर्ती बालू माफियों से पैसे लेकर अवैध बालू के धंधे को बढ़ावा देते हैं, जिससे इलाके के लोगों की रातों की नींद उड़ गई है। वहीं हर पल और हर समय उनको किसी बड़े हादसे का डर बना रहता है। बालू माफियों ने नदी से बालू उठाकर नदी को पूरी तरह खराब कर दिया है, जिस कारण नदी में आए दिन कोई न कोई बड़ी घटना और दुर्घटना होती रहती है। विधायिका ने यह भी आरोप लगाया कि बालू माफियों के कारण इलाके के लोगों को एजमा, लंग कैंसर, टीबी सहित कई गंभीर बीमारियों से जूझना पड़ रहा है। लोग इलाज करवाने अस्पताल समय पर नहीं पहुंच पाते हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। ऐसे में वह चुप नहीं बैठ सकती हैं। वह अवैध बालू तस्करी के खिलाफ अपना आंदोलन जारी रखेंगी। अपनी आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने बालू माफियों के खिलाफ ईडी को पत्र लिखा है और मामले में जाँच की मांग की है। वहीं इस मामले में तृणमूल पार्षद तरुण चक्रवर्ती ने कहा कि उनके इलाके में बालू तो चल रही है, पर उस बालू तस्करी में उनकी दूर दूर तक कोई भूमिका नहीं है। ऐसे में विधायिका उन पर झूठा आरोप लगा रही हैं। अगर वह आरोप साबित नहीं कर पाई तो वह उनके खिलाफ कानून का दरवाजा खटखटाएंगे। रिमाइंडर क्या क्या नाम है, कौन कौन इसमें शामिल हुए हैं? देखिए, बालू माफिया का नाम जो मेरे सामने आया है वो है पप्पू, विवेक, झोंडू, अविनाश। बहुत सारा नाम है, हम सिर्फ 4 नाम अभी ईडी को दिए हैं। ईडी इन्वेस्टिगेशन शुरू करे, बाकी जो नाम है उसका ऑटोमेटिकली आ जाएगा। लेकिन स्थानीय लोगों का एज़मा होगा, स्थानीय लोगों का लंग कैंसर होगा, टीबी होगा, हाँ, और सारा रात बालू का ट्रक चलता रहेगा, सो नहीं पाएंगे, मेडिकल पेशेंट हॉस्पिटल पहुंच नहीं पाएगा, बच्चे लोग स्कूल नहीं जा पाएगा। हम लोग तो ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। এগুলো ভিত্তিহীন কথাবার্তা। উনি আমাদের দক্ষিণ বিধানসভার এমএলএ, দিদিকে সম্মান করি, শ্রদ্ধা করি। যদি বালি চলে উনি নিশ্চয়ই ভালোভাবে জানেন যে বালি চলছে, কিভাবে চলছে। এই ভিত্তিহীন কথাবার্তা বলে লাভ নেই। এই বালি দীর্ঘদিন থেকে চলে এখানে, আজ নতুন নয়, আমার জন্মের থেকে দেখছি। আর উনি বলছে বালি চললেও বলছে কাউন্সিলর পয়সা খাচ্ছে, আর বালি না চললেও বলছে কাউন্সিলর চালাতে দিচ্ছে না। এগুলো ভিত্তিহীন কথাবার্তা নয়। ওনার বলার কিছু জায়গা নেই বলে উনি এসব কথাবার্তা তুলছে। তার কি প্রমাণ আছে যে পয়সা আমি খাচ্ছি, কার কাছে নিচ্ছি? দেখাক আমাকে যা শাস্তি দেবে মাথা পেতে নেবো আমি। ডামরা অঞ্চলের যে রাস্তা রয়েছে নদীর সামনে, সেখানে যে বড় রাস্তা আছে সেগুলোকে ছোট করে সেই রাস্তাকে দখল করে আপনারা প্লটিং করছেন। আপনি এই ঘটনা এগুলো মানে কি বলে ভিত্তিহীন কথাবার্তা। একটা আমাকে প্রমাণ দেখাতে হবে। প্রমাণ না দেখালে ওনার বিরুদ্ধে আমি আইনত ব্যবস্থা নেবো, ওনার বিরুদ্ধে কেস করবো আমি। একটা প্রমাণ আমাকে দেখিয়ে দিতে হবে যে তরুণ চক্রবর্তী বেআইনি জমি বা কারোর কাছ থেকে কম দামে নাম নিয়ে বিক্রি করেছে। একটা প্রমাণ দেখিয়ে দিতে হবে। আমাকে যা শাস্তি দেবে আমি মাথা পেতে নেবো। বারবার আমি বলছি, উনি আজকে ওনার তলার পায়ের মাটি সরে গেছে। আমার এলাকাতে আজকে কিছুদিন হয়তো আগে এসেছিলেন উনি, এলাকার লোককে জিজ্ঞেস করেছে যে আপনি দিদি কোথায় ছিলেন 4 বছর। আজ 4 বছরে আমার এলাকাতে একটা কাউন্সিলরের ভয়ে আজকে ইনি ভিত্তিহীন কথাবার্তা বলছি। তো এটা খবরটা নিয়ে দেখো, যদি সত্যি হয় তাহলে খুব ভালো জিনিস।
ছেলে নিজের জায়গায় পড়াশোনা করে নিজের যোগ্যতার উপর চাকরি পেয়েছে, যদি কাজ পেয়ে থাকে, তাহলে যদি সত্যি হয় তাহলে তার ঠিকই, আর যদি না হয় তাহলে ওনার মানে কি বলবো ওকে, ও ওনাকে মানে দিদিকে বলার কিছু ভাষা নেই আমার, যে মিথ্যা এই ভিত্তিহীন কথাবার্তা একটা দিদির কাছে আমি আশা করি না। আর আমরা এই 4 বছরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় উন্নয়নে যে ধারা 27 নম্বর ওয়ার্ডে আমি নিয়ে চলেছি, সেইখানে উনি আজকে ব্যর্থ। উনি একজন বিধায়িকা হয়ে ব্যর্থ। ওনাকে বলবো উনি কি করেছেন 4 বছরে, আর আমি 4 বছরে কি কাজ করেছি। উনি আমার সঙ্গে বসে একদিন একটা লাইট লাগায়নি আমার ওয়ার্ডে, আর রাস্তাঘাটে কথা বলছে। উনি জানেন না, উনি বিধায়িকা, রাস্তায় বালি চলছে কি চলছে, তার জন্যে আমি তার ব্যবস্থা করেছি যে সে বালি বন্ধ হয়। তার জন্য প্রশাসনকে আমি আগের থেকে চিঠি দিয়েছি, আপনারা চিঠি দেখতে পারেন, চিঠি নিয়ে যেতে পারেন। আমার কাজ আমি করেছি। আজ একটা ছোট কাউন্সিলর তো আজ ওকে হিলিয়ে দিয়েছে। আপনার নাম? আমার নাম তরুণ চক্রবর্তী, ওয়ার্ড নম্বর 87, কাউন্সিলর। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জিন্দাবাদ।